but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot. Good afternoon, ma'am. Excuse me. Sir Mark. Dali, dayan mo. Good afternoon, sir. Sir, thank you kay sir. Ma'am, lingkod sa dayari ma'am. Thank you kayo. Good afternoon ma'am, ako dahil si Mark Genesis Magbuhos, usa ka social worker nga mo-cater nimo karong hapon. So but before we proceed, I would like to know your background and your situation. So, may hapon, sir. Ako dahil si Jovi, nagpuyo sa Rizal and 28 years old and a single mother of my daughter, my only one daughter. Coping with everything. Actually, sir, wadyo ko kabalo, sir, kung saan ako pwede mabuhat ikaw or mga ways nga pwede na ko buhaton aning problem na ako. Na-feel mo na ako, sir, nga lisodjud kayo mag-raise own child nimo nga ikaw lang isa. Nabitaw wala kang partner. Lisod kayo siya, sir. Samot na og kanang daghan kayong mga pwede bitaw nimo ipaliton sa imong mga anak. Dili nimo on time ma-provide since gamay ra ko income lagi din. Ako ra pud isa nga nagpala ko sa iya. That sounds really tough, ma'am. Raising a child while managing your work. So, how have you been coping with everything? Actually, sir, wadyo ko kabalo, sir, kung saan ako pwede mabuhat ikaw or mga ways nga pwede na ko buhaton aning problem na ako. Na-feel mo na ako, sir, nga lisodjud kayo mag-raise own child nimo nga ikaw lang isa. Nabitaw wala kang partner. Lisod kayo siya, sir. Samot na og kanang daghan kayong mga pwede bitaw nimo ipaliton sa imong mga anak. Dili nimo on time ma-provide since gamay ra ko income lagi din. Ako ra pud isa nga nagpala ko sa iya. I hear you, Juby. That's a lot to deal with. It's okay to feel this way. You don't have to carry all of this on your own. But sometimes, sir, I feel so helpless since gusto na ko nga providean og good life akong anak si Angel. Pero wa ko kabalo, sir, kung saan ako sa nga way or mga possible nga buhaton na ako para ma-sustainan ako siya. Then, iyang future bitaw, manindot iyang future. And that's something to be proud of. The fact that you came here today shows how much you care about your daughter. And that's something to be proud of. We can work this together. Thank you, sir. I really appreciate that. But actually, wala akong kabalo kung asa jud kong start. Di pa jud ako kaya kung mangitag ways para jud sa akong problema nga gidala karon. That's okay. Let's take it step by step. You mentioned financial struggles, exhaustion, and your worries for your daughter's future. So which one of these we can address? Definitely, sir, the finances. Since if walang jud, sir, if makakita lang jud ko bitaw og maayong trabaho, then kanang sakto nga sweldo bitaw nga para jud makasustain sa akong anak, then mas maayo gyud na, sir, dako na kay nanag siya diferensya sa sweldo na ko taron sa kung nakoy bagong trabaho pwede masidlahan. Ito yung mga programa na mga tabang nimo usa na dito is helping for financial for single mother skills. So that I can give you information so through this process for applying. Also, sir, kung tinuod na, sir, mas mo avail ko ana pero kana lagi po asa man ako na pwede siya makita para pud makatabang sa ko Thank you kayo, Sir Mark. So, salamat kasi mo pag-entertain ako karong adlaw. Then, hopefully nga, dako ni siya matabang sa ako kanang nga-out unta, sir, nga tabangan ko ni mga maka-avail sa program nga imong ginon. Then, thank you kay sir. Mura to akong tuyo ang adlaw, sir. Thank you po, ma'am, for sharing your problem. And that's all. Thank you, sir. Bye. Thank you.